जय जगन्नाथ आपणकर आज देखा एस पदवी हाइकोर्ट जो बाहरी किपर एप्लाय करवा फास्ट आपन सुभद्रा जॉब रो जो वेबसाइट अच्छी आम वेबसाइट को जीवा वेबसाइट को तल को स्क्रॉल कले ओडिशा जॉब रे अच्छी आपनकर ओडिशा हाइकोर्ट 147 पोस्ट देन आपनकर सेटा क्लिक करला परे आपनकर तार रिक्वायरमेंट डिटेल्स चली आसीबो हमको इम्पोर्टाट लिंक भितर फास्ट रजिस्ट्रेशन करने पड़ो फास्ट रजिस्ट्रेशन करला परे आमे लॉगिन करिवा तंगुर फास्ट रजिस्ट्रेशन करने को हेले रजिस्ट्रेशन रे क्लिक करने पड़ो क्लिक करले फास्ट ये नाम मारिबो आपण आपनकर नाम देबे तापर आपनकर मोबाइल नंबर मागियो आपण आपनकर मोबाइल नंबर देबे देन ईमेल आईडी मागिबो आपनकर ईमेल आईडी सेठी पुट करिवे देन ईमेल आईडी पुट करला परे तळे लिखा है रजिस्टर रजिस्टर रे क्लिक करिवे रजिस्टर रे क्लिक करिले आपनको पई गोटे ईमेल को ओटीपी जीवो ईमेल को जो ओटीपी जीवो आपण ईमेल रो देखी सेठी ओटीपी टी एंटर करिवे ओटीपी एंटर करला परे तळे जो लिखा है वैलिड ऑप्शन से वैलिड ऑप्शन रे आपनको क्लिक करिया पई पड़िबो देन आपनको गोटे पासवर्ड दवा पई पड़िबो जो पासवर्ड की गोटे कैपिटल अक्षर थिवो देन स्मॉल लेटर रे थिवो देन आपनकर नंबर थिवो और देन गोटे अल्फाबेटिकल गोटे थिवो देन आपन दुटा देकी सबमिट मारिबे सबमिट मारला परे ऑटोमेटिक लॉगिन पोर्टल को पळे जीवो देन आपन सेठी आपनकर मोबाइल नंबर आ देइथिबा पासवर्ड को देई साइड को लॉगिन करनेबे लॉगिन करला परे एई भलिया इंटरफेस देखा जीवो देन आपन जूनियर स्टेनोग्राफर पकेबा पई चाहउछंती कि एसो पकेबा पई चाहउछंती तो आपन एठी देखि परिबे आमे तो एसो पकेबा जो तळे लिखा है व्यू एप्लिकेशन को आमे जीवु व्यू एप्लिकेशन में क्लिक करला परे एक नंबर रे लिखा है होम सबमिशन तो अप्लाई नाउ रे मारिया पई पड़िबो देन कैप्चर कोड आसिला कैप्चर कोड टालिबे देन नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करिवे नेक्स्ट स्टेप को क्लिक कर सला परे आपन को इंटरफेस ए भलिया खोली जीवो देन आपन को एठी नाम देन आपन को जदी हाई स्कूल सर्टिफिकेट रे नाम चेंज अछि यस करिवे नचे ताको नो रे करिया पई देबे तापर फादर नेम देन मदर नेम ईमेल आईडी तो ऑटोमेटिक आसी जीवो देन आपन आधार कार्ड नंबर कैटेगरी चूज करिवे आपन एससी एसटी एससीबीसी जहा थिवो आपन चूज करिवे जदी एससीबीसी चूज करचोंदी देन आपन को सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट दवा पई पड़िबो जदी यूआर चूज करचोंती तो आपन को किछि दवा पई पड़िबोनी हमें यूआर चूज करलु देन आपन को जेंडर आपन को मेल फीमेल देबे देन हैंडीकैप हेतले हैंडीकैप देबे स्पोर्ट्स पर्सन हेतले यस करिवे नो करिवे एक्स सर्विसमैन हेतले यस करिवे बा नो करिवे आ ग्रुप डी बा ग्रुप सी रे जदी कोर्ट रे चाकरी करदिबे तले यस करिवे नो करिवे देन आपन को आसी गला डेट ऑफ बर्थ आपन को जो डेट ऑफ बर्थ अछि आपन डेट ऑफ बर्थ एंट्री करिवे देन आपन नेशनलिटी इंडियन तो ऑटोमेटिक आसीबो मैरिड की अनमैरिड आपन चूज करला परे ऊपर को जीवे ऊपर सेव ड्राफ्ट रे क्लिक करिवे सेव ड्राफ्ट रे क्लिक करला परे आपन को परमानेंट एड्रेस मागिबो आपन परमानेंट एड्रेस देबे तापर स्टेट देबे कंट्री तो ऑटोमेटिक थिवो विलेज आपन को ना देबे आपन को पिन कोड जहा थिवो पिन कोड देबे एरिया रो पिन कोड जदी आपन को परमानेंट आ करेस्पोंडेंस रो एड्रेस सेम अछि तो आपन तळे सेठी टिक करले से ऑटोमेटिक सेम हे जिवो आमो क्षेत्र रे एटा सेम अछि तो आमे सेटा टिक मार देलु देन आमे ऊपर को जीवु तो सॉरी तळ को आसीबु तळ को आसिला परे आपन अल्टरनेट नंबर दबु अल्टरनेट देला परे आपनकर सेंटर चूज करिवो कोठे आपन एग्जाम देबे आपन नियरेस्ट जोटा थिवो आपनकर मयूरभंज हो कि बालेश्वर हो जहा थिवो आपन देबे चूज करिवे तीनोटी आमो क्षेत्र रे आमे फर्स्ट बालेश्वर चूज करिवो देन मयूरभंज चूज करछु देन आमे खोर्धा डिस्ट्रिक्ट को चूज करछु देन आपन सेव ड्राफ्ट करिवे सेव ड्राफ्ट करला परे देन एजुकेशन को आसीबो एजुकेशन ने आपनकर मैट्रिक डिटेल्स देबे मैट्रिक डिटेल्स रे आपनकर बोर्ड चूज करिवे आपनकर बीएससी बोर्ड अछि और सीबीएसई बोर्ड अछि जो बोर्ड रे आपन पास करते देबे कॉलेज स्कूल नाम देबे इंस्टीट्यूट नेम देन केबे पास करछन तार देबे डिटेल्स देन आपनकर केते मार्क रखचंती 600 रु सपोज हम खतरे 450 अछि हम 450 एंट्री करिवु देन आपनकर परसेंटेज कैलकुलेशन करला परे हम परसेंटेज को बेट देलु
ସେଇଭଳି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କୁ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ବି ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ ବି ତା ସେମିତି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଯୋଉ ନାମ ଅଛି ଆପଣ କୋଉ କଲେଜରୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଟା ମଧ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ନାମ ଦେବେ କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଆଉ ତାର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ରଖିଛି ତା ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଏଣ୍ଡ ମାର୍କ ସିକ୍ଟ ଯାହା ରଖିଛି ସେଟା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବି ଡାଲିଦେବେ। ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ବି ସେମିତି ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେବେ। ବୋର୍ଡ କୋଉଠି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେବେ କୋଉ କଲେଜରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ କଣ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେମିତି କୋର୍ସ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନେମ୍ ଏଫିଲିଏସନ ଅଛି କେତେ କେବେରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପିଜିଡିସିଏ ନା କଣ କୋଉ ଡିଭିଜନ ନେଇଛନ୍ତି ମାର୍କ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିବେ ୟେସ୍ କରିବେ ନହେଲେ ନ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କମ୍ପଲସରୀ ଅଛି। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କଲେଜରୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର। ନଚେତ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ଅଫିସର ହେଲେ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ଅଫିସର ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଆଟେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆମ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମେ ସେଇଟା ସୋ କରିଦବୁ। ଆଉ କେବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଟା ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେସନକୁ ସେଭ୍ କରି ଆମେ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ ଉପରକୁ ଯାଇ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ କରିଦବୁ। ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଶୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ କଣ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଏମିତି ଶୋ କରିବ। ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ସବୁ ସୋ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ଟିକ୍ ମାରି ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଶୋ କରିବ ଦେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପ୍ରୋସିଡରେ ଆପଣ ଆପଲୋଡ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ କଲର ଥିବ 80% ଫେସ୍ ଆସିଥିବ 100 କେବି ଭିତରେ ହେଇଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ 100 କେବି ଭିତରେ ଆସିଥିବ ଜେପିଜି ମୋଡରେ ରହିଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ କରିବେ ସେ 300 ରୁ 500 କେବି ଭିତରେ ଜେପିଜି ମୋଡରେ ରହିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେପିଜି ମୋଡରେ 300 ରୁ 500 କେବି ଭିତରେ ରହିବ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆସିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆପଣଙ୍କର 500 କେବି ଭିତରେ ପିଡିଏଫ୍ ଜେପିଜି ଯାହା ପାଇବେ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କମ୍ପଲସରୀ ଅଛି। ଏଟା ବି 500 କେବି ଭିତରେ ପିଡିଏଫ୍ ଜେପିଜି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଆପଣ ପିଡିଏଫ ରେ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଥିବ ଦୁଇଟା ଦେବେ ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବେ ପ୍ରସିଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମାଗିବ ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ଜେନେରାଲ ହେଇଥିବ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ 500 ଟଙ୍କା ଏସି ଏସଟି ହେଇଥିଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ରଖିନେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।